Mari tebik basah dengan semua bala kita di saluran golengau kami ba Aiban di panca terus hari Sidobi RTM Kuching. Aiban saritu hari 5 25 hari bulan 4 2025 mulai ngau aku Desmond Ganai. Kita ingat pun ke Aiban ngau berita tu. Sarawak bisi benar pengarap uliah ngemansang ke sektor kuasa timeruan serta nambah ke penyampau kuasa dikeluarkan guna grade kuasa ASEAN. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madaka, ekspor elektrik Sarawak megak dekat di Kerembai ke ngagai sekedar menua ASEAN yang kaum Singapura ngau Brunei. Sarawak udah nyedia ke kuasa karan ngagai Kalimantan Barat kenyau hari tahun 2016, lalu dia tu benung berunding dekat nambah ke ekspor kuasa ngagai kandang menuanya. Ke dia tu Sarawak nyedia ke 6 gigawatt kuasa karan, lalu dekat nambah ngagai 10 gigawatt lebih datai buat tahun 2030 ila. And this energy is based on hydro, solar, as well as using hydrogen. Because we are expecting hydrogen from water. Water is H2O. What you do is just extract the hydrogen. And this becomes what we call renewable energy that we share with our member countries, ASEAN. Penyampaunya disadang bertambah nyentuh ke 15 gigawatt lebih datai buat tahun 2035. Ia maksud kejakut tu buat pengawak berjadi ke Aum Komuniti Sosial Budaya ASEAN ASCC ke-33 di Kuching. Aum 2 kali setahun tu diatur untuk beranau pasal isu sosial budaya di menua Asia Tenggara. Berjaku dulu agi hari itu, Menteri Dagang Temuai Art Ngamen Asal, Datuk Sri Tiong King Sing ngarap ke menua-menua ASEAN uliah negap ke kerjasama serantau bak pengawak ngemansang ke sektor dagang temuai di berpelasar ke Art Ngamen Asal. Benar ti oleh nyungkap pemansang ekonomi ngau nyaga serta ngetan ke identiti ASEAN. Tegalnya menua ASEAN patut meruan komited nuju ngagai pemansang di mana agi serta meruan. Datuk Sri Tiong madah ke Malaysia ternyadi Chairman ASEAN ke tahun tu serta Mike Rambai Jaku inklusiviti dan kemampanan komited negap ke penyerakut menua ASEAN dengan strategi dagang temuai, budaya ngau kerjasama sosial ti mungkur semua perkara. Menua ASEAN megak patut mengkang berserakup lebuh napi mayu macam pemar sekali ke buat peringkat global tau ke serantau. Semua chairman lokal autoriti di Sarawak diatuk dikangau chairman lalu ukai wali kota bakal ke sebedau tu. Sapir Premier Datuk Ahmad Douglas Ugambas madah ke Kabinet Sarawak udah bersetuju pasal perkaranya laban ngasai ke menua tu nadai ngempu leka jako wali kota. Dato' Ahmad Douglas maksud kejakut tu udah tik ngemata ke pengawak bersumpah mangkuk pengawak bala chairman ke baru ngau 30 Carbon Council pelilih Betong ke bagi timpuh 2025-2028 di Betong. Kaban Parlimen Betong, Dato' Dr. Richard Rapu dicirinya di ketua kaunselnya. Dato' Ahmad Douglas ke Megak Adun Bukit Saban dekat ke pelilih Betong yang di bandar tik bersih agi, progresif serta mansang kelimpah hari bala ketua Renggat Raba Bangsa tik kemerah ngau rakyat Dudi Arila. Kelimpah harinya potensi dagang temuai patut majak dikemansangka. Ngenang langgur ngagak bangunan baru Kaunsil Pelilih Betong, ia madah ke perkaranya udah dibantai ngagai Premier. Projeknya dekatnya di struktur ikonik ngau kelait baru di Betong. Bahak pengawal alai berjari ke awam nyaga paliatif hospis Asia Pasifik ke-16 APHC di Kuching kemari megak bisi diatur. Pengawal berjari ke penubuh komuniti Raban Pengeja Pengawal Penyaga Paliatif Sarawak di dekat ngelatih ke pengawal nyaga paliatif di menua tu. Pengawaknya udah dipenyadi sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu, pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Michael Tiang tingari ke sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Koo Hien. Dato' Amar Dr. Sim berteks jakut yang madah ke komitinya dipasuk Raban Tebangkan Pengerai ngau nyaga paliatif ti betuai ke Direktur UPS Pengerai Menua Sarawak Dr. Veronica Luga. Komiti itu bumpu pengawak mansik ngatur ngau negap ke servis nyaga paliatif di serata Sarawak. Perkara tu megak mantuk pengawak ngagak polisi perintah ti manah agi ngambil rakyat oleh masuk sistem pengerai ngau muntang agi.
Dato' Ahmad Dr. Sim ngarap ke APHC ke sekali tu dekatnya di Pelasar kena neguap kekawal kerjasama antara Perintah Menua ngau semua orang tik berkawal bak pemansang nyaga paliatif di Sarawak. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Seri Roland Sagah meri pengagak hati ngagai semua ni biak Sarawak di udah nyulut buliah pemutus persa SPM 2024 di cukup manah. Ia megak merik pengagak hati ngagai semua orang ti udah ngajar, ngembiang serta merik sukong ngagai calon ti udah tembuk ngambil persa SPM tu. Ia megak merik pengagak hati ngagai sekolah SMK Long Bedian Baram ti keterubahnya di palan SPM ti nyapai 100% layak boleh sijil. Siko ari calon sekolah tu mujur boleh pemutus semua buat semua subjek ke diambil ia. Nyalai Datuk Seri Roland ngarap ke penyulut kesama diterus ke buat tahun-tahun ti dekat datai. Sarawak boleh pemutus persa SPM 2024 ti cukup mana, kenyau ari atur netap ke calon mesti tulis ke pemutus ke mana bak pelajar bahasa Malaysia ngau sejarah diperjalai ke bak tahun 2013. Grade Purata Negeri Megak macam mana ianya 4.84 bak tahun 2024 entik dibanding 4.92 tahun 2023. Kelimpah harinya 30,341 calon tau ke 94.11% mujur boleh sijil SPM entik dibanding 93.15% bak tahun 2023. Pengentap peniau ulu sungai Bak Nangatau di Tatau dekat diangkat jadi pelilian miat nengah langur pemansang Komiti Pemansang Menua Pesisir Bintulu Bertkom ke dijaga UPS Pemansang Bintulu. Menteri BUPS Premier Sarawak Datuk Seri John Sikitayai madaka Perintah Menua Megak meramu dekat ngagak calai ari simpang kem ke Nangatau lalu terus ke Ulu Kakus. Projek ti di pelabak berungkus 225 juta ringgit tu Siti Ari atur ti strategik kena ngangkat ke pemanah calai ngau perengka pengangkut ngagai kandang Menua Ulu. Rakyat di Menua Nyak Megak dipinta meruan merik kerjasama kena ngemujur ke langgur pemansang Menua Pesisir ti dilanggur ke penguntung semua orang. Ia maksud ke jakut tu bak program jangkauan luar MLNG Bestari ti diatur bak SK Nangatau Sungai Anap di Tatau. RM100,000 diberi Malaysia LNG Sendirian Berhad kena sekolah tu ngemansang ke pelajar digital di Menua Ulu Sarawak. Bantu tu nyerangkum perengka teknologi baka Smart TV, sistem siaraya serta fasiliti belajar yang kebukai ti disadang dekat ngangkat ke pemanah atur ngajar ngau pelajar buat sekolah tu. Sarawak Skill udah melancar ke program latih bakawal ngau hidrogen di Keterubahaya ianya latihan kesedaran dan keselamatan kenderaan sel bahan api hidrogen. Tu Siti area atur ke berguna benar kena nyukung agenda ekonomi gaduang Perintah Sarawak. Direktur Eksekutif Sarawak Skill, Hormon Sabri, bak sebengkap nerang madah ke seminar Palanto Ajak di Sarawak ke bisik nyedia ke kos khas bakawal ngau hidrogen. Inisiatif tu ukai seminar nyukung julu adi Perintah Menua bak ekonomi gaduang tang megak nyikap bakat menua tu ngau pengelaniak ke diguna ungkup ekonomi hidrogen. Pengawak tu megak ditegap ke ngena kerjasama strategi bergulai ngau institusi di China di dekat merik akses ngagai modal latih lanjutan ngau pengelaniak teknologi hidrogen global. Program tu ngemerat ke teknologi standard pengelikun ngau praktis berjalai ke perengka pengangkut ngena hidrogen setipak ngau pengawak Sarawak di ngaliah ngagai hasil kuasa bersih serta meruan. Wang turu ekonomi gagasan anak Sarawak tegas madaka pemujur besai sidak negah program mini lab Think and Tinker atau ke TNT, Ketua Pemesai Eksekutif tegas Udin Bujang bak sebengkap nerang media madah inisiatif strateginya digagak kena mantai ke penguliah Sekolah Menua Pesisir bak pengawak ngiri pengelaniak merundiang tinggi ngau innovation bak Raban Nebiak. Dua Raban Ari SMK Medamit Limang tik masuk programnya mujur masuk rengat final anugerah kreativiti ngau innovation antarabangsa ICIA. Paket tu diatur penglama 4 hari berengkah hari 1 bak University Ekonomi Hong Chi Minh City, Vietnam. Raban tu timajak nyulutnya manang ke pengeriang nebia Ari Menua Pesisir Sarawak tik diangkat nengah pelasa tik betul.
Pemujur tu megat nyadi ke bukti komitmen tegas terus ngerapit ke seraka innovation antara kandang mengeringau menua pesisir. Pemujur SMK Medamit barengat antara bangsa berpun hari pemujur sidak bak pakit medan perang mini lab TNT ke diatur bak tegas digital village dalam bulan 9 tahun 2024. Polis PGA Brigade Sarawak mujur ngerampas mayuh macam barang seludup ngau perengka pengangkut lebuh berjalan ke op taring arpa ngau op taring awas batas kena hari 1 nyentuak ke hari 3 tu tadi. Komander PGA Brigade Sarawak SAC Dr. Cik Ghazali Cik Awang madah ke semua barang ke dirampasnya di pelabak ke berga 35 juta ringgit. Di bau barang ke dirampas tu yang kaum 3,400 karton insap borak, mayuh macam bangsa serta 800 kotak pemakai udah di ais. 900 guni bawang besar megak mujur dirampas bak kanan sempadan Lundu, Kalimantan, Indonesia ngau 400 guni bawang merah dirampas bak kanan sempadan Bau, Kalimantan. 60 kotak daging udah di ais megak dirampas bak kanan sempadan Temedu, Kalimantan. 3 itik senapang angin ngau 3 kotak seterum dirampas bak kanan sempadan Serian, Kalimantan. 7 lelaki peranak menua ke berumur 23 nyentuak ke 58 tahun udah ditangkap kelimpa hari ngerampas 3 buah lori ngau sebuah van. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban ke pagi itu, hari sungai ke Tasik Palestin dekat Merdeka. Mau tu aku Desmond Ganai madah Kediri Mupuak Dolok.